नमस्कार सुब्रजीत मुड़िया आपको बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव रे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग गुरुदेव। केमती अछंती आपण? हां भलो अछि। विन 2000 पई आपण बहुत सारा मैच खेली सकछंती। कम से कम हम जो देखबा 15 रु 18 वर्ष रा एक्सपीरियंस आपण को पाखरे अछि। क्रिकेट को आपण गोटे पैशन बनेइथिले आ क्रिकेट को नै कि आगु को बढ़ितेले। सर्वप्रथम तो जानिबा को चाहिए आपण कोटू बिलोंग्स करंती, आपण घर कोठी, आपण जन्म स्थान कोठी, आपण परिचय टिके देबे। मोर एवरीथिंग कटक ओडिसा आउ हम निज घर एठी मो बॉडी चे एठी जन्म एठी खेल भी एठू आरंभ करछि फॉर्चुनेटली एठी अछि एबे। ओके केबेटरू क्रिकेट खेलिबा स्टार्ट करथिले के स्टार्टिंग कैरियर विषय रे कहबे। मु एमती नॉर्मली घर पाखरे क्रिकेट खेले जे स्ट्रेट बाउंड्री हुए आउ सेठी बड़ पिला सांग मन सहित मिसी खेल आरंभ करे। मोते अर्ली ब्रेक मिलला 2005 रे जेबे कि 2003-4 रे विंड सेतोळे गडा हे जाइतला सेतोळे पलाश भाई आउ एमती अछंदी ताको टीम रो से माने कहले ठीक ठाक करजु तू आसे फील्ड आसे आउ देखिया खेलिबु तू तो मु जाइतली मते चांस देइतले आउ सेतोळे तो टीम पूरा पैक थिला मु तो सेतोळे माने कहय बोले नो तो सेतरे किछि ये नै मते अर्ली ब्रेक देइतले माने नॉर्मल एमती राजा फील्ड जाई खेले मते ब्रेक गोट देइतले मो गोटे गुरु बढिया हेबे से पेरुई बोलिका संग्राम बारी तो सी मते नै कि ए जो किछटा टूर्नामेंट जो कि एमती नॉर्मल टूर्नामेंट हुए मते नै खेलितले तापरे जगन्नाथ भाई जन अछंती बिंदास रो सी भी मते बहुत चांस देतिले अर्ली स्टेजेस रे आउ तापरे विंड आरंभ करथली बसे खेलला परे टिके गैप हो जाइतला तापरे पुणी गोटे दी वर्ष परे पुणी 2008 आडू सेबेटू ए पर्यंत टिल नाउ 24 एबे विंड से तो जोड़ी की अछि हो निश्चित भाबरे विन टाइम भी आपण कमाल करछन्ते धमाल करछन्ते आपण को बैट को बहुत सारा रन भी हमें देखिछु गोटे मेमोरेबल मैच को मने पकेबे जोथरे आपण को कंट्रीब्यूशन अछि और से मैच जितला परे आपण बहुत खुशी हेतले। एबे तो सेमती मैच बहुत अच्छी किंतु लास्टली मु कहबी गोटे मेमोरेबल मैच गोटे लास्ट जोटा कि अब 2018 कटक प्रीमियर लीग रे तो सेठी माने प्रति मैच माने लीग सिस्टम थिला किंतु प्रति मैच जितले तुम सेमी क्वालिफाई करथलो तो से मैच रे 6 ओवर 104 कि 105 रन टार्गेट थिला मो संगे थिले बाउआ गोटे लिपुन बोलिकी सौम्य तांकर मोर बहुत भलो पार्टनरशिप हेतिला लास्ट दीटी बॉल रे 8 रन थिला गोटे 6 मारी की लास्ट बॉल 2 रन मु सेटा रिस्क न नै की सिंगल एटलीस्ट गोटे सिंगल ड्रॉ पय आइतिल ताकू दुई टू कन्वर्ट करी जितिथिलु तापरे रहिबा आ गोटे मैच पीसीसी रे 2011-12 पडू 50 की 60 ऑर्डर रे हमरा 7 विकेट पड़िथिला 164 चेस करथलु मो 80 ऑर्ड मारी की से मैच जितेइथिलु आ गोटे रहिबा पोखरी को 2013 आ से मैच रे भी आ गोटे लास्टली शंकरा कप ए एडिशन पूर्व एडिशन टा लिटिल स्टार संगे हमर मते टिके डाउन द ऑर्डर बैटिंग छाडतिले हमर कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को फिट इन करि पारनथलु बेलिका तो लास्ट में जाय कि 20-30 रन शॉट करतली 86 टारगेट हेतला ताको हम डिफेंड करी से टूर्नामेंट हम चैंपियन हेतली आ बहुत सारा अछि किछरा मन बोल ए सब मैच आपनकर मेमोरेबल जोटी को आपन केबे भूली परिबे नाही किंतु बहुत सारा स्पोर्ट्स थिला आपन को भी स्पोर्ट्स को निजर करि परथांते टेनिस क्रिकेट को काई के आपन हेले आ पछरे रीजन कोन थिला एक्चुअली थिला कोन ना सेतबेले मु अर्ली लेट 90s कथा कहूची 98 99 सेतबेले चलतिला सहारा कप
तेंदुलकर बैटिंग, जेफरी बॉयकॉट कमेंट्री, सार्जार पड़िया, जिम्बाब्वे अगेंस्ट मैच, श्रीलंका अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट से टाइम रे एक्चुअली मु जाउथली बापा, अजा अजा सांग, मामू एमान सब एते प्रायोरिटी दियंती माने गोटे बॉल भी ସେମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇପ ରୁ ଏତେ କଣ ଅଛି ଇଏରେ। ତାପରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ବ୍ୟାଟିଂ ସେ ତ ଗଡ, ଫ୍ଲଲେସ୍ ବ୍ୟାଟିଂ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ଇଏ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ହଁ ତାପରେ ତ ସେବେଠୁ କ୍ରିକେଟ ରୁଚି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟାଟ ଧରିକି କେମିତି କଣ କିଛି ବି ଦେଖତେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କିଏ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ, ତାହାକୁ ଦେଖିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତ ସେମିତି ମାନେ ଇନିସିଆଲି ସେମିତି କହିହବନି, ତେନ୍ଦୁଲକର ମୁଁ ଦେଖିକି ଖେଳ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଘର ପାଖରେ କୋଉଠି ଖେଳ ହୁଏ କି ଏମିତି ରବିବାରିଆ ମାମୁଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯାଇକି, ତାପରେ ସେଠି ସାଇ ପିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମାମୁଁ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ହୁଏ ମ୍ୟାଚ ପ୍ରତି ରବିବାରରେ, ସେମାନେ ମତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ଲସ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ପଡେ ଘର ଗଳି ବାହାରେ, ଆଉ ମତେ ସେତେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ଘର ପାଖରେ ବହୁତ ଓପେନ ସ୍ପେସ, ଅବେ ତ ସବୁଆଡେ ଘର ଘର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଖେଳି ଖେଳି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଇଏ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମତେ ପଡିଆ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଆସ, ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଆସ, ତମେ କିଛିଟା ଇଏ କରିପାରିବ। ପଲାଶ ଭାଇ ଯିଏ ବି ଆମ ଟିମ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଓନର ଯିଏ ବି ସବୁ, ତ ସେଥିରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଇଏ ମିଳିଥିଲା, ବାହାର ଦୁନିଆ ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ର କମ୍ପିଟିସନ କଣ, କ୍ରିକେଟ ଲେବୁଲ କଣ, ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉଠି ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ କରିବ। ଯଦି ଯିଏ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍, କ୍ୱାଲିଟି, ମାଇଣ୍ଡସେଟ, ଟେକ୍ନିକ କଣ ସବୁ ଦରକାର ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କୁ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଆମ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ ସେ କେମିତି କରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ସୁଭଜିତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ? ମାନେ ବେସିକ ଥମ୍ବ ରୁଲ ହେଲା, କ୍ରିକେଟ ଟା ମାନେ ଯେତିକି ସହଜ ସେତିକି କଷ୍ଟ ବି। ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ବୁଝାଏ, ବେସିକ ରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା କଥା। ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ବି ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଲେ ବି 6ଟା ମାରିଦେବି, 5ଟା ମାରିଦେବି, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ 6 ଓଭରରେ 100, 108 ଏତିକି ସ୍କୋର ହୁଏ। ବହୁତ ରେୟାରଲି 120, 130 ହୁଏ। ତ ଆମକୁ ଓଭରରେ 3ଟା ଛକା ହିଁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଆମ ନର୍ମାଲ ଧମାକା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଥା କହୁଛି। ତ ସବୁ ବଲ କୁ ମାନେ ଗୋଡେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଚୁଜ କରିକି ଖେଳିବା, ଆଉ ବୋଲର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଖେଳିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଇଏ କରିବା କଥା। ଆଉ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ଯଦି ଆସିକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟା ଏଇଟା ମାରିଦିଏ, ଏଇଟା ସେ ମାରିଦିଏ, ସେଇଟା କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ମତେ ମୋ ବଲ ପକେଇବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଜ ର ଖେଳ, ଛୋଟ ଏଜ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ଆଉଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉଟ ହେବେ। ତ ନର୍ମାଲ ବେସିକ ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ନର୍ମାଲ ଲେନ୍ଥ ବଲ ପକେଇବା, ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କଣ ଟିକେ ହଉଛି ଫୁଲର ଆସିବା, ଇଏ ଟିକେ କଟର୍ସ ପକେଇବା। ମତେ ଓଭର ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବୋଲର ଭାବିବ ମତେ ଖାଲି ଓଭର ଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ନା କି ମତେ ବୋଲର ହେଇକି ୱିକେଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଇଏ ୱିକେଟ ଟା ହିଁ ନେଇଯିବି। ନର୍ମାଲ ଯଦି ଓଭର ବାହାର କରିବାର ରହିବ, ସେ ଯେମିତି ଯାହା ବଲେ ଭଲ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆଜିକା ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଯେତିକି ହିସାବରେ କ୍ରିକେଟ ଟାକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଇଜି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏତେ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଲ ବାଜୁଛି, ତ ତାକୁ ସେ ସିଜନ ସାରା ହିଁ ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମୁଁ 4-5ଟା ଛକା ମାରିଦେଲି, ହଁ ମୋର ତ ମୁଁ କାମ କରିଦେଲି, ଆଉ ବାକି ଟିମ୍ ଯାଉ। ସେମିତି ତ ହୁଏନି ନା କ୍ରିକେଟ। ତ ମତେ ମୋର ଭଲ ବାଜୁଛି, ମୋ ଫର୍ମ ରେ ଅଛି, ତ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ରହିବ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ, ଠିକ ହବ ଆଉ।
टीम विन गोटे पुराना टीम कह से टीम रे बहुत सारा सुपरस्टार प्लेयर भी अच्छे जे ओडिशा टेनिस रे निजर गोटे स्वतंत्र परिचय भी सृष्टि करिसेंती तो मुझे विन 2003 विषय जानबा को चाहे प्लेयर को किसी ना नेबे किसीटा यंग प्लेयर पर भी ना नेबे आपन को ओनर्स को विषय रे किसीटा शेयर करबे कोन केमती तांकर माइंडसेट थाए तांकर कैरेक्टर केमती तांकर बिहेवियर केमती मैच हारिला परे कोन कोनती मैच जितला परे कोन कोनती तो टीम विन विषय रे टिके हमको जणैबे हमर हम कैप्टन मिस्टर महांती पलाश भाई जी सी माने विंटेज लोक तो सी तांको पॉलिसी सब स्ट्रांग था ये जो जिनस मु किसीटा कहली जे 6 ओवर 108 हम तीनटा लेखा मारिबा एटा हला तम बेसिक प्रिंसिपल बेसिक छाटीपिटी हे कि माने रॉन्ग करिया बोले जिनसटा न हां हम मैच हारी जो क्लोज मैच बहुत अछि गोटे सीजन रे 27 टा कि 28 टा सेमीफाइनल हारछु माने क्लोज मैच माने हम पर थिला मैच गोटे गोटे ओवर रे मैच चेंज हो जाए तो से भूल टा कोन से केतोली कोन गोटे बॉलर जे 6 टा 6 खाई गला सेटा मैटर न किंतु खराब बॉल पकी खाइला माने वेस्ट साइड फुल टॉस आउ डेड शॉट बॉल आउ माने ए सब जिंस से बेसिक रूल ठीक अछि माडो हे गला डजंट मैटर भल बैट्समैन ही मारिया पे बहुत रेस पकेया पे तो आज दिन नहीं किसी असुविधा नहीं तो से बेसिक प्रिंसिपल से सब बड़े कहती आउ बेसी हारी गला परे बेसी तांको इमोशंस ये करंतिनी बाकी मु मैच सरला परे मु पचारे एटा कोन पे एटा सेटा ताकू बोलिंग देतले एटांडा ये एटांडा से तांको माइंडसेट ता कोन तो मु ए सब जिंस तांको तो एक्वायर करछि बहुत सारा जिंस तो मु भी सेटा को आगु को इम्प्लांट करे केतोळे देखंतु सर आउट आज्ञा विन टीम रो किछि एमती प्लेयर को ना नेबे जे विन टीम को आगामी समय रे आगे नेबे ता सहित ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे ताको फ्यूचर टिके ब्राइट अछि एमती किछि प्लेयर को ना कहबे हम विन रे अबिका तो द डेडली डुओ गोविंद बाबानी अछंती जे कि माने आम गत 2-2.5 सीजन हो माने गोटा हम टीम को गोटे नुआ ये देइछंती ठीक अछि तो सेमान कैरियर आगु भल अछि आउ द मोस्ट डिपेंडेबल बापुन ज्योतिरंजन दळे सी अछंती चिंटू सचिन मुखी निजाम आउ तपन एमान समस्त अछन माने कि आग धाड़ी को टीम को नहीं जाई परिया सक्षम अछि बरं आगु को भी से माने भल कैरियर करिया को कि ओडिसा टेनिस भल ना करिया भी तांकर से की अछि कैपेबिलिटी अछि ओके केते कोन स्ट्रगल करियो पड़ती सुब्रजीत आपन को ए जगह रे पहुंचियो नै एक्चुअली आपन कोन कोन करिसन क्रिकेट खेलिबा पय स्ट्रगल तो आरंभ भी हो जाइए कारण जिते समर हॉलीडेज हुए जिते 99 की 2000 में भी से जो सनस्ट्रोक स्टार्ट होता फर्स्ट होता तो सही टाइम रे हमर समर हॉलीडेज हुए हम घर पाखे जी सब हम सांग मैंने था से माने समस्ते समस्त रेस्ट्रिक्शन था गोटे दिटा छाड़देले आ बाकी समस्त रेस्ट्रिक्शन था तो मु वेट करे बापा जो सोई पड़े जिते शोले मु चुपचाप मु भारी पड़ाए आउ सेमती आउरी बहुत सारा स्ट्रगल्स अछि जोटा कि हुए तो लाइव रे कहि हो कि नहीं तो मु इवन इफ मोर गोटे इंटरनल एग्जाम थिला मु ओईसी रे पास आउट तो इंजीनियरिंग टाइम रे मोर इंटरनल एग्जाम थिला तो मु सेतोळे पोखरीपुर रे सेमीफाइनल चलता सेमीफाइनल से जो टाइम मु सेटा इंटरनल स्किप करथिली एति प्रॉमिस जो प्रॉमिस करथिली से एटा मु स्किप करबी जति मो मेन सेमेस्टर रे मते टिके एक्स्ट्रा दबाव पड़ियो कारण से इंटरनल एग्जाम त मु देई मगर 10 मार्क्स मिलुनी मते तो मते से 70 ऑर्डर जोटा कि 50 रखतांदी मो 50 ताहले ही बैलेंस हो दिन सर ओके आउट क्वेश्चन आपन सामने रखियो चाहेंगी को बॉलर आपन को टिके चैलेंज देई थांती टिके देखिबे मोबाइल रे हमर जो ऑप्शन ता अछि कि कॉल आसले भी अब जाना पड़िबो नाही
डू नॉट डिस्टर्ब आपण ऑन कर देबे। हेलो आज्ञा कनेक्शन गोटे मिनट। दर्शक बंधु आम सहित अच्छा सुब्रजीत मुलिया जे कि विन 2000 कटक बहुत सारा मैच खेली सहित एक्सपीरियंस भी पाखे अच्छी निश्चित भाव आज से आमको मूल्यवान समय देती किसी आपण क्वेश्चन भी आम नबू जे राउंड ऑन क्रिकेट को फॉलो कर राउंड ऑन क्रिकेट को जे फॉलो कर बहुत किसी जानवा मिल आज एपिसोड रे सुब्रजीत भाई आगामी क्वेश्चन आपण सामने कि आपण को को बोलर टिके चैलेंज देई थांती मते मो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना कहबी सी हला जगन्नाथ गोटा जी कि मते बहुत असुविधा रे माने पकांदी मु फेस कला बेले तांकू बहुत माने सी कॉन्फिडेंटली पकांदी मत बहुत मु मते टिके बहुत असुविधा लागे तांकू कारण सी रीड करके बैट्समैन को पकांदी सी गोटे टाइम रे एबे टिके हुए तो प्रैक्टिस तांकू छाड़ी जाईची किंतु से गोटे टाइम रे बहुत सारा एमती कारनामा करछंदी माने लास्ट ओवर अटकेबा भाइटाल पेनल्टीमेट ओवर रे माने अल्प एक दुई रन दे कि माने हिटिंग बैट्समैन को आउट करवा से बहुत एम सब करछंदी ये तो पर्सनली मु बहुत सारा बोलर अच्छंदी किंतु मते जगन्नाथ गोटा सबुठू ये लागंदी आउ हेला लॉरेंस स्वाइन सीए तांकर पेस बहुत भैरी करंती आउ तांकर लेंथ भी तो तुमको जोटा भाभी तो पावर प्ले से प्राय पकांदी किंतु सी जो दीटा फिल्डर बाहर करथिबे सेही पटे तुम मारिया को से बाउंड करंती तो से नफितुल्ली बोलिंग तांकर डेथ रे आस जिबे कान्हा रजनीकांत स्वाई सीए बहुत भलो बोलिंग करंती वेट बॉल स्पेशली तापरे आस जिबे सिपुना हैप्पी 11 सिपुना आउ जगन अच्छी आशीष अच्छी है आशीष टा भल पिलाटा नु तो नहीं नहीं सेम कटा करती तो ये जो बोलर मानकर आपण ना लेले आ भितरु गोटे जदि हम गोटे बोलर को लेजेंड रो आख्या दवा गोटे बोलर को हमें लेजेंड रो आख्या दवा ताले जगन्नाथ गोटा जे कि मते लागुची कि ये सूची रे सबठरो ऊपर रहिबे करेंट टाइम रे जगन्नाथ गोटा टॉप रे रहिबे किंतु जेती आपण आ टिके 2-3 वर्ष तळकू पळेबे कि 4-5 वर्ष तळकू पळेबे सुशांत प्रधान जने सीए गोटे टाइप रो माने कटक भुवनेश्वर माने द बेस्ट ऑलराउंडर थिले मेनली बोलिंग तांकर ये थाए बैटिंग से गोटे पिंच हिटर किंतु बोलिंग तांकर सी जो कारनामा कथा मु गोटा कथा कहली सी भी सेमता कारनामा बहुत करचंदी आउ सी तांकर सफलता राज हला सी बेसिक फॉलो करंदी सी जमा आजुरा बाजुरा बॉल तांकर तमे पाइबोनी सी बहुत बेसिक रूल फॉलो करंदी आउ सी हमको विंड को माने कहया गले बहुत सारा एमिति मैच जीते देबे जोटा कि हम कल्पना भी करन तो हां प्रेजेंट ये टाइम रे आजीबे गोटा आसीबो सिपुना भी काइंड ऑफ मजेटिक एंजॉयड थिला सिपुना गोटे टाइम रे भी सी भी बहुत भलो ये रहतिला पिक रे जगन बहुत निज कैरियर को बहुत ग्राफ तार ऊपर को नहीं से निजे परिश्रम करिकी आउ आशीष मु कहबी सी गोटे पिला माने गोटे टाइम रे तार बहुत सारा प्रॉब्लम रहता नो बॉल ये रे से ताको मैनेज करिकी ओवर टा केमती अल्प रे ये कर दबो आउ रहिला फिरकी बोलर हमर रहिले लाइफलाइन कालिया सी तांकु बुझिला बेलू गोटे गोटे दिन बैट्समैन पड़ जी सी बुझिला बेलू माने ओवर बाहर जाइतबो तो बहुत सारा एमती बोलर अछंदी आउ अबिका गोटे मते लागुची सी आगु को जाई परियो जदी सी तार डिसिप्लिन ये रखिला सी निजाम सी भी तार आग धाड़ी की सी आसी परियो भलो ये कर परियो आउ एम सब अछंदी हमें देखिछु कटक भुवनेश्वर एरिया रे सुब्रजीत भाई बहुत सारा टीम अछंदी राउंड आमरो जदि गोटे हमें 16 टिया टीम को नै गोटे टूर्नामेंट करछु तो 16 टा टीम भी हमको बहुत सहज रे मिल जाय थाए किंतु
विंड को आउ सुब्रजीत मुलिया को टीम एग्नेस्ट रे खेलले ଟିକେ मजा आसे ଟିକେ से चैलेंज को ग्रहण करंती कि नाही ए टीम जदी सामने रे आसीबो तले हमको हमर बेस्ट परफॉर्मेंस दबाउ पड़िबो को टीम सामने रे आपन खेलिबो को अधिक भल लागे देखो जो टीम सबुठु बेसी सक्सेसफुल थाए माने बेसी जो टीम फाइनल टच करे तांको एगेंस्ट खेलियो भल लागे जनरली सी गत दुईटा सीजन हम रॉकस्टार अच्छी रिलायंस अच्छी हैप्पी अच्छी हैप्पी मे बी से डिजायर्ड रिजल्ट न पाई पारु किंतु एज अ टीम तांको केते बैलेंस का बहुत ही माने एक्सेप्शनल आउ समरसेट अच्छी सीडीएलएंस आउ इन सब भल भल टीम अच्छी मु तो शहीदनगर भी गोटे भल टीम कि मु तो पटे खेले ना तो सी भी गोटे जो आम विन गोटे खेलु सी गोटे भल अपोनेंट माने दाबीदारी अपोनेंट रॉकस्टार ये रॉकस्टार विषय में जानवा को चाहिबी गत 2-3 वर्ष रो जदी क्रिकेट उठे कि देखिबा जो बली भाव रे से ओडिसा धमाकारे परफॉर्मेंस देइतले सब बाहर पिला आछंदी इंडिया टेनिस प्लेयर आछंदी किंतु ता भितरे रॉकस्टार कटक निजो माटी रे चैंपियन होची निजे निजो को गोटे प्रूव करछंदी कि नाही चाहे आम सामने जिते बड़ टीम था भी लाइन्स भी सेठी थिला कृष्णा सतपुते आस्ते जगत सरकार सुमित ढेकली बली प्लेयर माने आस्ते किंतु ता भितरे आम जदि रॉकस्टार को देखिबा रोहित नंद रश्मि रंजन स्वागत सेठी गोटे मैच भी हेतला स्वागत जो टाइप रो फिनिश करथन तो रॉकस्टार टीम को देखिले एमति लागे कि ए टीम इंडिया टेनिस पे भी जाय कि भलो करि परिबो जदि आपको से बड़ प्लेटफॉर्म मिले ताले ये भी जेंकी कम्पीट करि परिबे हमर इंडिया टेनिस रे जो टीम माने अछन जो प्लेयर माने अछन ताको एग्नेस्ट रे भलो करि परिबे निश्चित भाव एक्चुअली माने तांको टीम रो वॉल टा स्ट्रांग अछि जे कि आपण कोजन रोहित नंद माने सी बहुत काम कंपोज आउ सी निजे परफॉर्म करूछि माने सी टॉप ऑफ द ऑर्डर रे सी 70-80% मैच ये रन करूछि क्लिक करूछि प्लस सी जो माइंडसेट रे माने देखिबे फील्डिंग बेले सी जो माइंडसेट रे बॉलिंग चेंज करो कि किसी भी तार खेल भितर पड़िया भितर चलतिबो से बहुत काम एंड कंपोज आउ से डिजायर्ड रिजल्ट से पे पाउछन गोटे जिंस से माने एबे डिसिप्लिन रे खेलुछंती किछि माने हां क्रिकेट मैच रे जड़े जीतु जड़े हारिबो तो से जिंसटा से बहुत काम एंड कूल वे रे से सेटा मैनेज कर दे तो सेति पई मु कहबी यदि रॉकस्टार 6टा मैच जीतुची 70% क्रेडिट जीवो टू रोहित नंद फॉर मेकिंग द टीम बैलेंस जो टीम बैलेंस सी करे से हिसाब रे सी बहुत सेति पई रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट पाउ जदि गोटे सीनियर प्लेयर आपन को टीम रे अछन जेमति आपन अछन आपन को टीम रे जदि आपन को परफॉर्मेंस डाउन होउची कोन से समय रे सेटू टीम को के लीड करबा दरकार आपन डगआउट रे बसिबा दरकार आपन को लागे कि जदि मो परफॉर्मेंस भलो होउनी मु जदि 4-5टा मैच रे चेष्टा करूची किंतु मते सफलता मिलुनी तो मु सेटू टिके बाहरी आसीबा अलगा को पिला को चांस दबा सेटा टीम पे टिके भलो होइଥାଏ हाँ निश्चित भाव में देखो समस्त माने केबे ना केबे गोटे खराब पीरियड आसे जाए बेले बेले सेटा एंड हो जाए ना आउ भलो पीरियड आसी परियो सेटा गोटे समस्त गोटे क्रिकेट कैरियर रे क्रिकेट पिला कैरियर रे आसे तो जिंस वाला कोन ना अबिका यंगस्टर जेति के अछंती आमे सीनियर जेति का अछु प्लस जो माने आधा आधा खेली आसिलेनी तो हमको हम टीम बैलेंस हिसाब रे कि को सपोज मो परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन ठीक होउनी तो मु चाहिबी कोडी मु फिट इन करी कि हम टीम रिजल्ट बाहर आइदर सेटा मुझे ओपनिंग कल रिजल्ट बाहर चल ठीक अछि इवन इफ आई डोंट स्कोर यदि मु सेटा 5 नंबर बैटिंग आसी कि यदि मु जहां भी रन करूची टीम जीतुची तो मु सेतरे आई एम ओके तो जिंस वाला कोन एट द एंड टीम रो रिजल्ट हबा दरकार से बाबानी स्कोर करू कि तले आसिक वासिफ विनिंग 6 मार दो कि बाबू आसिक 2टा बॉल 2टा 4 मार दो सर डजंट मैटर
इट्स टीम एफर्ट हवा दरकार बोली मु सेटा सब बेले भाबे मु जो टीम रे भी खेले से टीम रो बैलेंस देखि कि खेलटा हवा कथा बोली मु मते लागे से ओके सुप्रदीप भाई आउ किछटा क्वेश्चन मु आपन सामने रखिबी एबे जो क्वेश्चन रखिबी गोटे प्लेयर आपन चूज करिवे बहुत सारा प्लेयर आपन सामने अछंती बहुत सारा प्लेयर को सहित आपन खेलिचंती ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो फियरलेस बैटर किए ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो फियरलेस बैटर मु टिके पछु जाउची बारी मो इनिशियल डेज कथा कहि दउची तांको बेसी फियरलेस तो मु बदे हुए तो देखिनी कि देखि भी पारिबिनी से हला विजय दीनानाथ चौहान बीडी चौहान माने आम समस्तଙ୍କର भगवान से ए टेनिस क्रिकेट रो माने एमिति कॉन्फिडेंट प्लेयर एते एग्रेसिव एते माने कोन कहबी तांको सुपर जहां भी कहबी सुपरलेटिव्स रो कहबी तो सी गोटे मैच काली कि जोटा थिबो से एबेडो कहि देबे जे से बोलर को मु एती स्कोर करिवि मिनिमम टैक्टिक मु करिवि तो से सेटा करिसंती प्रूफ करिसंती आउ तांकुडू फियरलेस तो हुए तो मु आज पर्यंत काकू देखि हां एबे खेलुचंती जेमति रोहित अछि स्वागत अछि बाबानी अछि दीपक अछि आउ बहुत सारा बैट्समैन अछंती हमर हम चिंटू अछि सीए भी तार गोटे टाइम रे आसी गले तार मझिरे भलो प्रैक्टिस करता फॉर्म रे थिला सीए भी माइंड सेट ता रखे किंतु फॉर मी इट विल ऑलवेज बी बीडी चौहान ओके गोटे क्लास बैटर बाछिबे जहां पाखरे पूरा प्योर क्लास अछि और से क्लास रे ही से बहुत सारा रन बनैछन ता टीम पाई अच्छा मु पुणे आउत टिके पुराना को जाउची ए बेसी पुराना नो समरसेट रो पार्थ माने सी बहुत माने बहुत ही क्लास सी को बॉल डिफेंस करिवे और जो बॉल चूज करिवे बड़ बाउंड्री छक्का मारिवे आ एबे प्रेजेंटली मो लकी जे मो टीम रे आयोजन करचंदी सत्य विहार पप्पू भवानी तांको माइंड सेट भी से सब लास्ट जाके नेकी जानती आउ खेलटा पूरा बहुत भल भाव से स्टडी करନ୍ତି पप्पू को मु कहबी आ गोटे हला पार्थ ओके गोटे एक्यूरेट बोलर जे कि गोटे लेंथ रे बारंबार पकेइबार कला तांको पाखरे अछि एक्यूरेट बोलर भाबरे आपण सुशांत प्रधान हाउ कैन सुशांत प्रधान ओके गोटे पेस बोलर जदि ताहाको बाछिबे ताले कागु बाछिबे जहां पाखरे गति रहंची तो टिके बुढ़ा है गलाने तथापि गोपेश जे कि तारो तार किछि बोली कि मु जेता कहबी गोटे स्लो पक्का बैट्समैन जानी गलानी पेस ये आउ ना काहे मु ए मोर एटा स्ट्रांग पॉइंट मु एतरे डॉट करबी एतरे विकेट नहीं आउ तारो से जो जिद्दीटा एटा सेति पय आगु को माने जेती वर्ष भी खेली आसी से सेही तरह ही खेली आसी ओवर द इयर्स ताकू गोटे ना स्लो पके पाइला ना गोटे कटन पके पाइला ताकू बुझे बुझे से कहला नाइ मो खाली पेस पके माने पेस ही पके तो ताकू न बुझे लास्ट मु कहली नाइ तो न बुझेवाटा बेटर पका जा दे केबे केबे टिके जिद्दी हबा भी क्रिकेट खेल रे दरकार गोटे प्लेयर को टिके जिद्दी रहिबा द्वारा तार क्रिकेट आहुरी बेटर हिते हाँ सेटा मु कहि परिबी किंतु देखंतु से गोटे एज थाए जोटा कि माने मु कहि परिबी से एग्रेशन से जो जिद्दी ये मते मारतला मु भी ताकू मारिबी ये मते एंते आउट करी केन देखेतला मु ताकू केन देखि से गोटे एज पर आसे हां भाई तू बोलना तू जो बोलना है तू बोल ले मेरे को जो करना है मैं करते जाऊंगा तो यही जिनस अबिका आज अबे मु कहूची मे भी मु टिके बुढ़ा बुढ़ा साउंड करथिबी ए सब कथा रे बट हाँ मु गोटे जिनस कहबी जो एग्रेशन टा अछि सेटा भीतर रहया कथा ना कि एक्सप्रेस करिया कथा आमे पड़िया भितरु गले आइदर बॉल रे नले बैट सेटा एक्सप्रेस करले सेटा दुनिया देखिबो काहा कहया पड़िबो तो मो मानिबा हला ओके आमे देखिछे आजिका डेट रे जेमति आपण स्लोर वन विषय कहले कि पटर रो भी बहुत उपयोग होउची आजिकली बॉलर माने पटर को अधिका आपहुचंती काना सेटा तांकर ब्रह्मास्त्र हेई सरचे तो हम टेनिस क्रिकेट रे खास करके राउंड आर्म रे पटर सबुठरो भलो किए पकांदी जहां को पटर के बुझी हुए ने ये तो बोधे मो कैरियर तो अधिका बोधे हो से कैरियर से
ପିଲାର ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ବି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ପକଉଛି। ହଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଓଭରରେ ମେଡେନ୍ ନବାର। ସେ ହେଲା ଆମ ଫୁଲଫୁଲ ଭାଇ। ଫୁଲଫୁଲ ତ ଫୁଲଫୁଲ ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ସିଏ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତିକା ପ୍ଲେୟାର, କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସେ ମାଛିକି ମ ବି କୁହନ୍ତିନି ହେଲା, ଓଲଟେଇକି ସିଏ ହେଲା ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ। ହଁ ସିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେତେ କୁହନ୍ତି ନା ବୟସ ବଢିଲେ ରାଗ ଥମିଯାଏ, ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନାହିଁ। ସିଏ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟା ଭଲ ବି ଲାଗେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସନ ଟା ସେ ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ସେ ଆଗ୍ରେସନ ଟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜିଦି ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ବଡ ଭାଇ କହିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହିତ ବି କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ବି ହବନି। ଆଉ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଲଫୁଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲାଇଫ ଲାଇନ କାଳିଆ, ଆଉ ସୁଲେମାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଓକେ, ଏବେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫିନିଶର କାହାକୁ ବାଛିବେ ଆପଣ ଫିନିଶର ଭାବରେ? ଫିନିଶର ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ପପୁ, ସତ୍ୟବିହାର ପପୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ରେ ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ବି ତାର ଟିକେ ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଲାଣି, ସେ ହେଲା ସ୍ଵାଗତ। ସେ ଗେମ୍ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ମାର୍କ କଲିଣି। ଆଉ ଭଲ ଫିନିଶର ସ୍ଵାଗତ ଆସିବ, ପପୁ ଆସିବ, ହଁ ଉତ୍କଳ କେଶର ଆଉ ଜଗନ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଆସିବେ। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ମ୍ୟାଚ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପଡିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗେମ ର ଦଶା ଆଉ ଦିଶାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟାଏ ନାଁ ଛଡା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି, ସିଏ ହେଲା ଗିତୁ। ଓକେ, ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ। ହଁ ନାଇଁ ଗିଟୁ ସିଏ ମାନେ କହିଲି ବା ସିଏ ମନଷ୍ଟର ଯୋଉ ନାଁ ତମେ ଦେଇଛ ସବୁ ହଁ ମନଷ୍ଟର। ହଁ ସିଏ ମାନେ କିଛି ତାକୁ ମାନେ ବଲ୍ କଣ ଇଏ ସେଟା କିଛି ତାକୁ କରେନି। ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ପାୱାର ହିଟିଂ କରିବି ମୁଁ ଯିବି ବାସ୍। ଯେହେତୁ ସେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ରେ ଆସନ୍ତି, ଓପନର ମାନେ ତ ଯାହା ଯେତିକି ଇଏ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟା ହେଇଥାଏ ଲାଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏତିକି ଥିବ। ତ ହି ଇଜ ଗିଫ୍ଟ। ଶେଖର ବେଫିକର ଗୋଟେ କୁଲ କାମ କମ୍ପୋଜ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ଯିଏ ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁଲ କାମ ଥଣ୍ଡା କମ୍ପୋଜ ଦିମାଗ ପ୍ଲେୟର ନାଁ ନେବେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗ। ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦଳ, ବାପୁନ, ରୋହିତ ନନ୍ଦ, ଏମାନେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଯାହା ଯେତିକି ଥାଉ ସେମାନେ ଚେସ୍ କରୁଥିବେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଲୋନ୍ ୱାରିୟର। ମତେ ହିଁ ରନ୍ କରିବାର ଅଛି, 70, 80, 90 ଅଡ ରନ୍ ଥିବ, ରିକ୍ୱାର୍ଡ 20 ପ୍ଲସ ଥିବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ସିକସ ଟା ଜଣା ପଡେନି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସିଏ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଙ୍କ କଥା କହିବି। ଆଉ ଓକେ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟରକୁ ଚୁଜ କରିବେ, ଆଗ୍ରେସିଭ ପଡିଆରେ ଆଗ୍ରେସନ ହିଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସେ। ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର ତ ଟୋଟାଲ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଲଫୁଲ ଭାଇ, ଗୋଟେ ହେଲା କାହ୍ନା ଆଉ ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଓକେ, ଆଗ୍ରେସନ ସେହି ଦି ଜଣଙ୍କର। ହଁ। ଆଇପିଏଲ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ଟିମ୍ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଚୁଜ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିସାରିଥିବେ ମୋ ଟିମ୍ କଣ। ମୁମ୍ବାଇ ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। 2011 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କହିପାରିବି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଇଏରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଧାସ ଟ୍ରଫି, ନିଧାସ ଟ୍ରଫି ଏଟା ମେ ବି ଟିକେ ଅଫ୍ ଲାଇନ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଥ୍ରିଲର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଦିସ୍ ଇୟର 2024 ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 28 ବଲ 27 ଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚ,
ମାନେ ଇମ୍ପସିबଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ମାନେ ୱାଚ୍ ଇଟ୍ ଦେଖିବା ସେଇଆ ଆଉ। ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିକେ ମାନେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଥିଲା? ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ପଚାରୁଛ ନା ମନ କଥା ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ହାରିଗଲା? ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 2014 T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଯୋଉଠି କି ମୋର ଗୋଟେ ହିରୋ ଯିଏକି ୟୁବରାଜ ସିଂ, ସେ ଟିକେ ଖରାପ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ମେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ହେଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ 2016 ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ସେଟା ଯେତିକି ମ୍ୟାଟର ନଥିଲା। 19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟା ବହୁତ ମାନେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ଥିଲା, ଯଦି ସବୁ ବକ୍ସେସ୍ ଠିକ୍ ହେଇକି ବି ଆମେ ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟା ଜିତି ପାରିଲୁନି। ଆଉ 23 ବି ସେମ୍ କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ 19 ରେ ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ 19 ରେ ଥିଲା କି ହଁ ଇଏଟା ଡ୍ର ଟା ଖତମ ହେଇଯିବ କାଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋପ ଆସିଥିଲା 23 ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଫର୍ଚୁନେଟଲି 24 ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଆସିଲା T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ତ ସେତିକି ଯାହା ବି ହେଲେ ଚଳିବ ଆଉ। ଓକେ, କେବେ ଲେଦର ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲେଦର ବଲ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କେବେ? ମୁଁ ଲେଦର ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ, ପିଭିଆର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 9, 10। ତା ପର ବର୍ଷ ସେ CBAA କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଖେଳିଛି। ପ୍ଲସ ତା ପରଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲେଦର ବଲ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ପଡିଲେ ଖେଳୁ, ନହେଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସିନିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳୁଛି। ଗୋଟେ ଖେଳିଥିଲି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ପଟେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଖେଳିଥିଲି ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପଟେ, ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କଟକ। ଲେଦର ବଲ୍ ଆଉ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଆ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ଅଛି ନା? କ୍ରିକେଟ ସେମ୍ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ବହୁତ କି? ବହୁତ 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 ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦରକାର, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଦରକାର। ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସ୍ଲିପ ରେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ, ହଁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ନିଜର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ ବି ଦରକାର, ଷ୍ଟାମିନା ଦରକାର, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ସଟ୍ କଣ? କୋଉ ସଟ୍ ର ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ତ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଧା ମାରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନ ଦ ରାଇଜ ବେଶୀ ଖେଳେ, ତ ମତେ ସେଇ ସଟ୍ ଟା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ। ଆଉ କଭର ବେଳେ ବେଳେ ମାରିଦିଏ ଆଉ। ଓକେ, ମତେ ଆଜି ବି ସେ ଦୁଇଟି ପାରି ମନେ ପଡେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଲାଇଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶଙ୍କରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଭର କଲୁ, ନାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶଙ୍କରାରେ 100 ମାରିନଥିଲି, ମୁଁ ମାରିଥିଲି ତେଲିବାଳି ଯାଜପୁରରେ। ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ 100 ଟା। ତେଲିବାରି, ଓକେ ଓକେ, ସେଟା ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଭ ଟା ଚାଲିଥିଲା, ତ ମତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନକ୍ ଯେ କି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଦୁଇଟି ନକ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଅଧିକାରୀରେ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ତେଲିବାହାରରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତେଲିବାଳିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ କୁକୁନ ସାମଲ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 5-6 ଜଣ। ତ ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁଇକ୍ ୱିକେଟ ପରେ ରାକାର ମୋର ଖେଳୁଥିଲୁ। ସେ ୱିକେଟ ଟା ସ୍ପିଡି ୱିକେଟ ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 8-9ଟା ବଲରେ ମୁଁ 5 ରନ୍ କି 7 ରନ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲି, ସେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ 2-3ଟା ଛଅ ବାଜିଗଲା, ମାନେ ପିଚ୍ ପୁରା ସୁହାଇଗଲା। ତାପରେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9ଟା ବଲରେ 9ଟା ଛକା, ତାପରେ 2ଟା ବଲ 2ଟା ଚାରି, ମାନେ 11ଟା ବଲରେ 11ଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା ଇନିଂସ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି 108 41ଟା ବଲ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ଇଏ ଥିଲା। ଆଉ ଅଧିକାରୀ ସାମଲ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମାରିଥିଲି, ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ମତେ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳିନଥିଲା। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସଡନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ, ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମେ ବି। ତ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ରୋଲ ଥିଲା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମର ଟିକେ କ୍ଲିକ କରିପାରିଲେନି, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୋର। ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଚିନୁ ଥିଲା, କାଳିଆ ଥିଲା, ପପୁ ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ଦାସ ଥିଲେ, କଣ୍ଟିଆ ବି ଥିଲା।
ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି 30-40 ରନ୍ସ ଯଦି ଅଧିକା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବି ଟକ୍କର ଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱେଲ୍ ହାରି ଜିତିଲେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ ବି ହେଲା ସେଟା। ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି 100 ଘୋଡାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢିବ ବିକି ମହାରଥୀ। ସେ ଦୁଇଟି ଲଢୁଆ ଇନିଂସ ଯେକି ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପସନ୍ଦିଦା ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଇନିଂସ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଳି ବି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମର ଯୋଉ ଚୋକିଂ କ୍ରିକେଟ ହଉଛି ଚୋକିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଛୁଇଁ କାଳିଆ ସିଙ୍ଗଲ ଦାସ କଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଇଁ କାଳିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚୁଇଁ କାଳିଆ କେମିତିକା ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କପ ରେ ସେଠି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ ଆଡକୁ ଯିବ ଯଦି ଓଡିଶାରୁ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ ରେ ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ତ ତା ଭିତରୁ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଲାଗେ କି ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଭିତରେ ସେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି ସେ କଳା ଅଛି ସେ କ୍ଲାସ ଅଛି କି ସେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚୁଇଁ କାଳିଆକୁ ରିଡ୍ କରନ୍ତି କେମିତିକା ପ୍ଲେୟାର ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇଭ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେସିକ ରେ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ବେଶୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତା ବେସିକ ମୁଁ ରିଭର୍ସ ମାରିବି ରିଭର୍ସ ସୁଇପ ମାରିବି ବହୁତ ମାନେ ରେୟାରଲି ସିଏ ବନେଇକି ସଟ୍ ମାରେ ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଫିଲ୍ଡ କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବ ସିଏ ମାନେ ସେ ଏଜ ରେ ବହୁତ ସାନ ହବ କିନ୍ତୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଇଏ କରେ। ହଁ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଟାଇମ ଅଛି ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବ ତମେ ଯୋଉଟା ପ୍ଲାନ କରୁଥିବ ସେଟା ୱାର୍କଆଉଟ ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୋଲରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫିଲ୍ଡର୍ସକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରି ଖେଳିବା ହି ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ नो डाउट ଆଉ ବହୁତ 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 ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। ହଁ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଗକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଆଗକୁ ହଁ ସିଏ ତାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି ସେ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଓକେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରେ କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ଅରା ଅଛି। ତ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ମନୁ ରାଉତ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ କରିବେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟର 5ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଟା ତ ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଟପ୍ 5 ରେ କହିବି ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ରିଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟି ଯିଏକି କଣ କହିବି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟି ସିଏ ଆଉ ଜଗଜିତ ମହାନ୍ତି ଲେଫ୍ଟି ଜଗା ସେ ଦି ଜଣ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଅଲ ଟାଇମ ଫେଭରେଟ ରହିବେ ଲେଫ୍ଟି ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫେଭରେଟ ତ ଅଛି ମୋର ବାବାନୀ ଆଉ ବାକି ରହିବ ନଣ୍ଡା ରହିବ ସିଡେଲାଇନ ନଣ୍ଡା ବିଟୁ ବଦ୍ରି ଆଉ ରହିବ ଚିଣ୍ଟୁ ପପୁ ଆମର ସତ୍ୟଗାର ପପୁ ଏମିତି ସବୁ ରହିବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଦନାଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଟପ୍ 5 ବୋଲର 5ଟି ବୋଲର ଚୁଜ କରିବେ। ବୋଲର ଟପ ରେ ଆସିବ ଗୋଟା କରେଣ୍ଟ ଇଏରେ ତା ସାଇଡ ରେ ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଟୁ କରିବିନି ଏକ ରେ ହିଁ ରଖିବି ତାକୁ ସେ ଲରେନ୍ସ ୱାଇନ୍ ତାପରେ ମୋର ଆସିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଫେଭରେଟ ସିଏ जो तमे जोटा तप्पा नहीं छोड़ते हैं से लाओ चिकू है वाका चिकू देबाशिष बारिक ଆଜ୍ଞା तापरे सिपुना आसीबो आशीष जगन बुट्टू एमाने जो माने अबिका उभरुचंदी ये करचंदी तो उभरता बसी तार जो कहंती कालिया आसीबो एम सब प्राय जति ओके विजुअलाइज होला कहि देन ऑलराउंडर जदि पिक करिवे किछटा 5टी 6टी ऑलराउंडर जदि पिक करिवे ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୁଣାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ବିଡି ଚୌହାନ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ତା ପଛରେ ଆସିବେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କାହ୍ନା ଆସିବ ଫୁଲଫୁଲେଇ ଆସିବେ ଆମ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦଳେ ବାପୁନ ଆସିବ ମ୍ୟାଜିକ ର ସରି ହାପି ଇଲେଭେନ କାଳୁ ଆସିବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସିଏ ହେଲା ସାଇ ଓମ କେଉଁଝରର ସିଏ ବି ରିସେଣ୍ଟ ବିଭୁ ଶଙ୍କର ହଁ ସିଏ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବି
ओके किछटा फिल्डर चूज करिवे गन फिल्डर माने निज टीम पे जान लगे दियंती काला राजा स्वागत माने माने सब माने माने कहते माने बहुत बुलेट बुलेट तापरे सौभाग्य सौभाग्य राउत जी अबिका ओडिसा रन होउछन्ती जगन्नाथ गोटा वेरी गुड फिल्डर आउ सेफ हैंड्स रंजन बेरा सेंडिया भाई जी सी भी तांकर भी फील्डिंग ये बहुत भलो ओके बहुत सारा टूर्नामेंट आपण खेलिचंती जदी एई सीजन को हमें खास करके लक्ष्य करिबा बहुत सारा टूर्नामेंट भी हेची टॉप लेवल टूर्नामेंट हेची प्राइस भी बहुत भलो रहउची ट्रॉफी भी बहुत भलो रहउची माहौल भी बहुत भलो बनउची किंतु आपण को नजर जदी तीनोटी टूर्नामेंट आपण पिक करिवे ताले को टूर्नामेंट पिक करिवे जेकी जोटी खेलबा पई मजा लागे जोटी माहौल बने जोटी लोक आसंती अपन को सपोर्ट करंती सेमती का टूर्नामेंट आपण शेयर करिवे तो ओवर इयर चली आसी माने कहया बोले जीजीबी लक्ष्मी सागर से तो चली आसी किंतु जदी टॉप 3 टूर्नामेंट्स कहउछंती मो फर्स्ट चूज करिबी बिग बैश जो हेतला तापरे ढेकानाल अधिकारी सामंत आउ गोटे आम टूर्नामेंट जोटा कि आम खेलनु किंतु आमर प्रोसीडियर टा बहुत सबुठू अलग थाए कारण से टूर्नामेंट रे हमर ऑर्गेनाइजिंग टीम खेलती नै आउ अंपायर्स काहे कि डिस्टर्बेंस हो बोले अंपायर बाहर आसे कोनोसी तरफ रु किछि लॉबी कहा पई नै पूरा टोटल फेयर हमें फेयर प्ले अवार्ड भी रखू एंड जहां जति कि हुए सब फेयर एंड ऑल ओके तो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपण दे सल्लानी आ गोटे फेस फटाफट आसिबो चाहिए आपण को फेवरेट एक्टर के और फेवरेट एक्टर और कोई सेंसी तो अबे माने मुझे फिल्म देखी दिए माने मते एंटरटेनिंग लागंती गोविंदा ओके को फिल्म को आपण बहुत थोड़ा देखि छन को फिल्म को बहुत थोड़ा देखि छन माने आपण को फेवरेट मूवी गोटे दे शेयर करिवे मु गजनी बहुत तरह देखी छी रब ने बना दी जोड़ी आउ आउ को फिल्म आउ एमती नॉर्मली जोटा आस्ता आउ हां सूर्यवंशम मु बहुत सब देखी पाखा भी लक्ष्य तो हेगलानी मो ओके क्रिकेट को छाड़ला परे आउ कोन हॉबीज अछि आउ कोन करबा को भल लागे आउ कैरम खेले भल लागे इंडोर भितरे कैरम खेले भल लागे एमती बुलाबुली करिया को वर्षा वर्षा हो कि एमती नॉर्मल गोटे राइड्स रे जीवा भल लागे आउ एमती हो ओके क्रिकेट फील्ड रे आपन को बेस्ट पार्टनर के क्रिकेट फील्ड रे क्रिकेट फील्ड रे मो बेस्ट पार्टनर गोटे टाइम रे एबे भी अछि किंतु हमर टीम अलग अलग जी सेला रिंकू जेना तार मोर बहुत माने भलो अंडरस्टैंडिंग रे ये करू आउ ता पूर्वरु गोटे टाइम पलाश भाई थिले से जेतले हम करथुल पूरा पीक टाइम रे करथुल से टाइम रे बुझा बुझी कि हम करू हां मो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मो पार्टनर हला श्रीकांत लेमेंडू जी जेतले हमें 2005-6 रे गोटे टीम करिके हम से छोट छोट टूर्नामेंट खेलू तार मोर बहुत इनिशिएटिव नै कि ये करू टीम को लास्ट लेवल जाके नै कि जाऊ गोटे हारि जाऊ गोटे जीति जाऊ किंतु हम जुगल बंदीटा भलो रुए ओके आपण चाह पिया को पसंद करिवे ना कॉफी पिया को मु दीटा को एक्चुअली माने मु चाह लवर नो एक्चुअली किंतु देले पी दे किंतु कॉफी को प्रेफर करे हो एबे कोटी मन से रही जाई कि नाही मु से जगह को जाई थांदे बुलिवा पई किंतु आज पर्यंत जाई पानी एबे भी चेष्टा करथन दिवा पई नाही सेमिति अछि बहुत सारा देखंतु मनुष्य मन तो आशा तो केबे भी सरिबो नाही तो किंतु सब आशा पूर्ण हो बोली तो नाही ना जोटा जो टाइम रे होबा कथा सेटा होबो तो देखंतु एबे मु रिसेंटली सिरडी जाईथि मोर किछि प्लानिंग नथिला हां इच्छा थिला गोटे टाइम रे किछि प्लानिंग नथिला
କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଟିକେଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସେ 2-3 ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବକେଟ ଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି। କୋଉଟା କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ଠିକ ହବ, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ। ଓକେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହେଇଥିଲା, କଣ କେମିତି ଟିକେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କହିବେ। ଘରେ ବାପା, ମା, ଜେଜେମା, ମୁଁ, ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀ ସେ ବାହାରେ କାଲକାଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର SSKM ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ଘରେ ବାପା, ମା, ମୁଁ, ଜେଜେମା ଆଉ। ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ କଥା ହେଇନି? ମୋ ବାହାଘର ଓକେ। ନା ନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେତିକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ଏ ଟାଇପ ର ମାନେ ଲଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଲଭର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ହଁ କାହାକୁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା। ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭଲ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫନ୍ ଲଭିଂ ପିଲାଟା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମତେ ବହୁତ କମ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମେ ବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ଫିଲାଲ ନାହିଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଘନ ଗେଲୁ କହିଦିଏ। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ କରେନି କି କଣ ତୁ ଭାବିବ କଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଭିତରୁ ଆସେ ତ ମୁଁ କହିଦିଏ ଏମିତି। ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ସେ ପୁଅ ହେଇଥାଉ କି ଝିଅ ହେଇଥାଉ ସେଟା ଇଏ କରେନି। ଏଇଆ ଆଉ। ଓକେ, ବାପା ବୋଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଆ ବାପା ତ କରୁନଥିଲେ। ମା ସବୁବେଳେ, ଯେହେତୁ ମା ପୁଅର ବଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ତ ମା ସେ ଜିନିଷ ଇଏ କରେ। ବାପା ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଇଭେନ 10th ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଥିଲା ବିଶନ ସିଂହ ବେଦିଆନ, ବଲବିନ୍ଦର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି ଯାଇକି ଯାଇକି ଖେଳିବି କରିବି। ନା ନାଇଁ କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସି ପାଠ ପଢ ଇଏ କର, ମାନେ ପୁରା ବିରୋଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲି, ପେପରରେ ନା କ୍ଲାସ ଆଉଟ ହେଲା ଇଏ ହେଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଯିଏ ଯାଇକି ଲେଦର ବଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ଇଏ କରିବା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବାସ୍କେଟ ବଲ ବି ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ବାସ୍କେଟ ବଲ ବି ଖେଳିଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟୁର ବି ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବି ବାପା ଖୁସି ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଆଉ ସେ ଇଏ ହେଲାନି। ଓକେ, ମାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଟା ବନାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ପୁରି ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ? ମୋ ମା ମତେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ମତେ ବେଶୀ ଅପସନ୍ସ ଦିଏନି କି ମୁଁ ବି ତାକୁ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି। ଏଇଆ ଅଛି ଖାଇଦବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଚଳେଇଦବା, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ମେନଲି ବେଶୀ କାମ ନ କରୁ, ଯଦି ଅଳ୍ପରେ ଯୋଉଟା ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରିଫର କରେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତା ହାତ ରୋଷେଇ ସୋୟାବିନ କରେ, ସୋୟାବିନ କଷାଟା, ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ କରେ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ। ବାସ୍ ସେଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୋ ଫେଭରେଟ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ କିନା ବନାଏ, କମ ପରିଶ୍ରମରେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଓକେ, ଏମିତି ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସୁଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଟକ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର। କଟକରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କଟକ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମିତି 2-3ଟା ବୁଲିବା ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଟୁର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବେ କଟକର, ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆସନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ଗଳି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଡିସକଭର କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ତ ଯେହେତୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ଖରାପ ହେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇକୁ ହେଲ୍ପ ବି ମାଗିଲ,
सी अनोइंग पर्सन ही तो अच्छे सी आपको हेल्प कर देबे आ बहुत सारा जिंस अछि जोटा कि माने ओनली कटकियास नो सेति कटक को ब्रांड कहंती एते मिलेनियल सिटी तो से सब कथा ओके बहुत मजा लगिला आपन सहित कथबार्ता है कि बहुत किसी शिखिबा को भी मिलेला हम यंगस्टर पिला मन को गोटे घंटा रो ऊपर हे गेले सुबह भाई हाँ हाँ मोर बहुत आशा थिला कि आपन सहित कथबार्ता हेबी आ कथबार्ता हमर सरीबा ऊपर ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟିଂ ରେ ବହୁତ ଥର କମେଣ୍ଟରୀ କରିଛି ବହୁତ ସାରା ସାଇ ଲାଇନ ମୁଁ କହିଛି ଅଧିକାରୀ ସାମଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଁ କେବେ କେବେ ଯାଇକି ସେ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଦେଖେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଶୋରେ ମୁଁ ଦିଟା ସାଇଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ये ये जो मेरा ख्वाब है ये जो मेरा ख्वाब है ये आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता ये जो मेरा ख्वाब है ये आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता हम भी दिया जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता ଯେତେବେଳେ ସରଫରାଜ ଖାନ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କିଆ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇ ଦି ଲାଇନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ कि रात को वक्त दो गुजरने के लिए रात को वक्त दो गुजरने के लिए सूरज अपने ही समय पर निकलेगा तो ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ ପୁରାପୁରି ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ରଜିତ ମୂଳିଆ ଆସିଥାନ୍ତି ପଡିଆକୁ ସପ୍ତା ଚୌକାର ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରଜିତ ମୂଳିଆ ବିକି ଭାଇ ମତେ ଲାଗେ କି ଆପଣ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ ମତେ ଲାଗେ କି ଆପଣ ହୃଦୟ ଖୋଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଛନ୍ଦ କପଟ ନାହିଁ ଆଜ ଏ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ବହୁତ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ୱିଣ୍ଡ କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ଆପଣ ଆହୁରି ରନ୍ ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବା ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାର ମେନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଖେଳ କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖେଳ ଯେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ରେ ହବ नो ମାନେ କିଛି ଟ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ଲବି ନାହିଁ କିଛି ଝଗଡା ଝାଟି ନାହିଁ ଯେମିତି ଖେଳଟା ସ୍ମୁଥଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଖେଳ ବାହାର ମାହୋଲଟା ମାନେ ପଡିଆ ବାହାର ମାହୋଲଟା ସେଇଟା ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର एंजॉय करा डिफरेंट कथा किंतु गोटे अन केमती कौन कहबी भल माहौल रहिले खेल भी भल चलिबो आउ ऑर्गेनाइजर को पाई जिंस होला जहाँ भी करूछन सब जिंस डिसिप्लिन आउ ये कले खेलटा जेम कंडक्ट हे गेले से खेलर ना ही रहिबो जेमती देखो आमे बिग बैश जो प्राय जहाँ भी पचार बिग बैश कहउछन कारण से हिसाब से कंडक्ट हेतला बोली अबिका बहुत जन आम टूर्नामेंट ना कहीदेली कि बहुत जन आप जहाँ भी पचारे वन टूर्नामेंट आम अवश्य 2 वर्ष जी थर भी माने भल से कंडक्ट होती तो मेन क्राइटेरिया रहा कथा खेलटा के भल कंडक्ट हो फील्ड भितर आ फील्ड बाहर बस से ही कहबी निश्चित भाव में डिसिप्लिन रे हो आहुरी भल भल टूर्नामेंट हो आहुरी पिला आसंतु आहुरी पिला खेलंतु किंतु हमर जे विंटेज प्लेयर सुब्रजीत मुळिया से केमती बैटिंग करूथांतु मु तो चाहे कि आगामी 5 वर्ष आपण खेलंतु टोटल खेलठु दूरे की रुहंतु नै केना एबे आपण को बहुत हम कम देखुछु हां मु एबे नुआ नुआ पिला सब आस्ते आस्ते टेक ओवर करछंती माने मु भी खुशी क्रिकेट एमती आगु बढ़िया कथा आउ आपण माध्यम रे राजेंद्र माध्यम रे आमे मैच ता घरे बसी देखि परछु जोटी के आमे सबु तो पॉसिबल नो सब आडे जीवा कथा थैंक्स टू यू एंड राजेंद्र मोर दुई भाई आउ तमे एमती आगु आगु सब मैच कवर करू थाओ आमे घरे बसी बसी ता मजा पाउ थाओ आउ जेबे भी हमरो भेट हो हम गोटे भलो बॉन्ड शेयर करू सेति कि मु चाहेबी थैंक यू सो मच आपण विदाय होछु पुणी आपण सहित देखा हम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।